12 students. Today we will start with Unit 5, and the first grammar topic in Unit 5 is ways of comparing quantities. دم باش گلی قوتابیێن پۆڵە 12. دوێ وانەدا ئەم دێ یونیتا 5 دەست بکەین و یەکەمین بابەتێ ڕێزمانێ دوی بەشیدا ڕێکن بەراوردکردنا ڕێژەیانە. There are a couple of different ways to compare quantities. چەند ڕێکیت هەین بۆ دیارکردنا بەراوردکردنێ ناوبێنە ڕێژەیاندا. گەلی قوتابیان ئەف بابەتە پتر گرێدایە ماثێڤە ئانکو بیرکاریەوە بەلێت ناف ئینگلیزیشدا یە هەی و شێوەی پرسیارە نوێژاری بۆڤێ مەثەلاً دەبوتە شێوەیەکەین بشتە با هەکە تو بکەیە شێوەیە دی دچاوە بیدن. ji ber vê çendê em lazim e van rêka hemiya bizanîn. The first one, percentage. Rêka êkê anku şêwê êkê percentage e anku rêje ye. Wekî çi gelê qutabiyan like 10%, 10%, 20%, 20%, 30%, 30%, 70%, 70% و etc. Heta dumahike. The second way is fractions. Rêka duê anku şêwê duê gelê qutabiyan kertin. Anku fractions bêj dib îngilîzî. Wekî 1/2 a half. Ekser duê anku nîv. 1/3 a third. Ekser siyê anku siyek. 1/4 a fourth. Ekser çarê anku çarek. 1/5 a fifth. Anku ekser pêncî gotbêjnê ekş pênca. 1/8 an eighth. Ekser heştê ekş heşta. 2/3 دو سرسية بجنة دوش سيا وحتى دماغك. The third way is times. ريكا سية بختم بيجين كبو چند جارة. Like once وكي كبختم بيجين جارة twice دو جارة 3 times وسي جارة etc. حتى دماغك. Now note the below table. قالي قوتابيا سحكنا أبي خشتي نكاد دركبت بهوا. اف خشته گلک گرنگه. اگر تا اف خشته باش زانی و تجبر کر هر پسیاره که سروی بابتی بیتن تو ده بصناهی برسوا بیدی. سحکی ما percentage یا چیکری آنکو ریجه پشتینگی میکرنه fraction. Fraction آنکو وکی ما گوتی کرد گله جا سیمبولک بود ایتن آنکو نشانه که هید بجنه A/B. A سر B معنای بحثی fractionه. The first one 50% 5% اگر امکانه کرد دبته اکسر دوی و دبیده half 33.3% 33.6% بده 1/3 بده اکسر سیه و بجنه third آنکو سیک 25% 25% بده اگر تبکه کرد اگر تبکه fraction دبته 1/4 اکسر چاره و دبیده quarter آنکو چارک 20% 20% اگه بکه fraction آنکو کرده بده اکسر پنجه 1/5 آنکو fifth اکش پنجه 16.6% 16.6% بیده اکسر ششه 1/6 و بده sixth آنکو اکش ششه 14.2% 14.2% آنگوش صده بده چه اگه بکه fraction بده 1/7 اکسر هفته بده 7th آنکو اکش هفته 12.5% 12.5% اگه بکه fraction کرد بده 1/8 اکسر هشته آنکو بده 8th اکش هشته 11.1% 11.1% آنکوش صده بده اگه بکه fraction بده اکسر نهه 1/9 آنکو بده 9th اکش نها 10% 10% دبده چه گلی قوتابیان دبده 1/10 اگه بکه fraction دبده اک سر دهه و دبده 10th آنکو اکش دها 5% 5% اگه دبکه fraction دبده 1/20 دبده چه اک سر بیسته و بجنه 20th آنکو اکش بیسته 75% به 75% دبده 3/4 سه سر چاره ده 3/4 آنکو سه چارک 66.6% 66.6% دبیده دو سر سیه اگه بکه fraction 2/3 2/3 آنکو دو سیه 40% 40% اگه بکه fraction دبیده
2/5 دا 2/5 دا 2/5 آنکو 2/5. Now it's time to talk about wizardry questions. دم هات گلی قوتابیان ام بحثی هندک بسیارت ویزاری بکن. یا یکی سال 2012 هات بو که اوجی فیرانکی بو. 20% of the students have got new books, which means A/B. بشتما 20 صده اش قوتابیان كتبت نيو ورکردن. 20 صده دائما رجع بدن ام گوریم که نچه A/B A سر B آنکو بکینا کرد fraction. The options are هل بجرد ما أفنا A 2/3 B 1/5 C 5th D 3/4 أفا هل بجرد منا. So let's write the question on the board and analyze it. دوی بسیار سر بوردی بنویسین و شروع بگین. So this is our question, dear students. أفا بسيارة ما وزاري بقول قوتابيان. 20% of the students بالصدى إش قوتابيان have got new books كتاب أنكو برتوكتني وركرتن, which means A/B. مع رمانوي أوا أجر أم بكينا تش fraction أنكو بكينا كرت. ويرجع بالصدى بكينا كرت دتش الإيدن. چونکو تخشته اجبار کردی گلی قوتابین. اب خشته برنو کمان گویی وقتی میگویی هوا گله که گرینگه. اگر تا خشته اجبار بدن معناه تو دشیب صنعی اوان بسیارا حل کی. یا اول خطوات تو بگید چی که آنکو پینگا وایی که تو همیا بخوب که رجع. 2/3 گلی قوتابیان بده چند؟ چونکو تا خشته خو اجباره بده 66.6 صده. اکسر 5 بده چند گلی قوتابیان بده 20 صده. 5th اوه هم رأسا ام دلادین بوچی چونکو A/B نینه اوه fraction نینه کرد نینه اوه دلادین. یا اخیری 3/4 بده چند گلی قوتابیان بده 75 صده. بوما ویرچر دیار بو بوما برسه با درست دیار بو کو اوجی اوه. The second wizardry question came in 2016. أبسيارة ما وزارية دي قال قوتابيان كل صالة 2016 هاتبو فيرانكيو. The right fraction for 12.5% is dash. كارت درست بو رجاء 12.5 صدي إكش فانايا. A 1/3 إكسر C. B 1/8 إكسر هشتي. C an eighth إكش هشتي. D, B, and C. Now let's write it on the board and check which one is the correct answer. دوی بسیاری سر بوردی بنویسین و سحکینه کش برسه یا درسته. So this was our question. The right fraction كرت درست for 12.5% بو 12 صدي 12 صدي أنكو 12.5 صدي is dash. كيش كجل قطابيان 1/3 جرى قدي بيرا بينام كو أو خشت موجود ياوا كو بيد فيه هنجبر كان جل كجرينجا. أجر تا أو خشت درس تتجه جبي تدرس تجبر كربتن معناه أبسيار همي بده جل بصنع هنا. ده ساكنة وكي ما جودي ده هميا رجدونا بدل كين بده برسوي بصنع هي ديار بدن. يا كي إكسرسية بده كم جل قطابيان بده 33.3 صدى. إكسر هشت جل قطابيان بده 12.5 صدى. an eighth أفا نا fraction أفا دلادين B and C مش هذا إيش فون هردوكا أصلاً ما أفا لادانو كان معناه أوجي يا خلته من تلوير چند چنكو تدرخست چنكو تخشته يجبر بو 12.5 صدى معناه أفا يا خلته وبرسوا درست بيك وأوجي إكسر هشته. The third wizardry question came in 2017. بسیار سیه یا ویزاری بو امریکا کو هم بیجین کل سال 2017 بو ویرنگی بو. Choose the correct percentage for 2/5. رجاء درست در بخوام بیجه یا چه یا 2/5 دو بشکش پنجا. The options are
50%, B 30%, C 40%, and D 20%. Now let's write the question on the board and check which answer is the correct one. Now نكاد في بسياري سربورد بنسين ساكيني برسفة درست كشكة. So this was our question. أبا بسيارة ما بقى قوتابيێن. Choose the correct percentage. رجاء درست درب خبوچه بو 2/5. وكي برنكم جاك ما قلتي خشتة يجبره دشكين دين أوانا هميا كينا جورين دبزان كاكيش كدرسته 50% ده كده كي fraction بده چند قلي قوتابيێن بده x/2 30% بده 3/10 40% بده 2/5 و 20% بده x/5 اگر تو 2/5 دي فخشتي وقت ما تشكري قال قوتابيێن ما تشقد بو ما قد بده 2/5 كو او برسوا درسته جارة قدي قال قوتابيێن بو دوباره اگر دخشته يجبر بدن اف بسيارة قلق ديد برتب صناحيبن فاذا يا اكي بينج صادي نينا اكيد شكو قد ما 2/5 كو ابدرت كبيتن بده بچلش صادي 40% ده خلته 30% جنينه بده 3/10 C 40% كو 2/5 كو او 2/5 شمد بيتن فاذا افا درسته و بالصادجي هنا معنوي برسوا درست C. Dear grade 12 students, we came to the end of today's lesson. I will see you again in the next lesson. قوتابيێن بولا 12 زيد عزيز ام جيشنا دموي كوانا افريكا حتى وانا قد يم جينا ايك خديت كل هوا بيت